Nggak sangka teman-teman ya, ternyata literasi pemahaman orang Brasil itu nol kebanyakannya. Nol. Kurang pengetahuan mereka. Sampai merembet kemana-mana dari kasus Juliana Marin ini teman-teman. Ada di komentar, nanti kalian lihat sama-sama, ada yang bilang juga Indonesia itu negara muslim katanya. Orang Kristiani minoritas itu disiksa di sini. Já tem casos de tortura de cristãos na Indonésia, que meio que foi varrido debaixo do tapete. Ya seperti itu dia bilang. Terus ada juga yang komentar, ini negara berbahaya. Negara yang kita nggak bisa ke sana tuh. Tapi benderanya India. Disangka kita itu India. Ini Indonesia bro, bukan India. Ternyata pengetahuan mereka itu nol. Goblok sih, saya bilang mereka itu goblok. Kita dibilang negara miskin. Banyak orang-orang Brasil, mereka bilang kita miskin. Deveria ter, mas infelizmente a Indonésia é um país pobre e não tem estrutura, eles não têm nem equipe de resgate oficial do país. Buktinya orang-orang Brasil kerja di sini juga banyak. Ya kan, kita memang miskin sih. Yang kaya hanya 1-2 orang sih. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena yang kaya tuh ya sekelompok orang aja. Kalau kita rata gitu ya, yakin ya kita semua jadi kaya. Gak ada yang miskin-miskin amat karena dikuasai oleh orang-orang kaya doang. Itu gua percaya. Juliana, cobalah kau dek, bangkit sebentar lah kau dek, ya Bangkit. dari alam kubur ya kan, gak siap-siap loh masalah Gunung Rinjani ini dek, kau minta izin lah sama malaikat itu dek, ya, buat klarifikasi lah dek, masa Indonesia Raya Merdeka ini mau dibawa ke jalur hukum, ya, nanti kira-kira siapa yang jadi TSK-nya, hah? Rinjani lah, Gunung Rinjani. Rinjaninya yang jadi TSK-nya, ya enggak aja lah dek, kau bilang sama keluarga kalian itu dek, enggak usah lah dibawa-bawa ke jalur hukum ya kan. Ya perkara jatuh ya kan, jatuh sendiri, datang sendiri kau kan, ya dibawanya ke jalur hukum. Ya aku pikir udah siap, rupanya belum siap, mau dibawanya ke jalur hukum. Tim SAR ya kan, polisi, Mas Agam lagi damkar, semua udah turun, ya. Oh alah dek, cobalah dulu, kau klarifikasi lah dulu ya dek, kau klarifikasi dulu dek ya, minta tolonglah dulu dek ya. Udah ribut kali nih, nggak cukup rupanya Sungai Amazon itu dikasih rating 1, ya. Jangan sampai nanti netizen Indonesia Raya ini ya kan, aduh tak tahu sendiri lah netizen Indonesia Raya ini kan, nyerang kalian nanti ya. Ada apa gitu loh, ngapain sih jatuh sendiri kok dibuatkan jalur hukum. Syukur-syukur lo udah ditolongin jenazah kau dek ya kan, ya. Ini apa lagi nih, ada aja kalian Cobalah apakan dulu. Deus do céu, é muita polêmica junta, Ada banyak kontroversi. A irmã da Juliana Marins está sendo muito atacada nas redes sociais. Vocês vão ficar chocados com o que eu vou contar. Família de Juliana Marins, brasileira que morreu no vulcão da Indonésia, vai atrás de justiça. Eles afirmam que ela sofreu uma grande negligência. Eles acabaram de postar na rede social de resgate de Juliana que se a equipe de resgate tivesse chegado até 7 horas, como prometido, ela estaria viva. E sabe o grande absurdo que eu vejo nisso? Enquanto Juliana estava lá, no penhasco do vulcão, esperando por resgate, o parque estava funcionando normalmente. As trilhas estavam lotadas de pessoas que passavam lá e viam ela naquela situação. É como se ela fosse só mais um ponto turístico. Nas redes sociais também, grande parte dos brasileiros pede pro pessoal não ir atacar os voluntários, porque foram os voluntários que saíram da sua cidade, compraram passagem, foram até o local fazer o resgate de Juliana. No entanto, que alguns desses voluntários precisaram dormir ao lado do corpo para esperar o tempo ruim passar para conseguir puxar o corpo para cima, né? A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. O maior país de população muçulmana do mundo é a Indonésia. Ok? E já tem casos de tortura de cristãos na Indonésia. Penyiksaan terhadap umat Kristen di Indonesia. Que foi varrido debaixo do tapete. E a lei, a Sharia, ela é a lei local. E se você entender... Por que o muçulmano usa... A mulher muçulmana usa? Porque, é só o marido que pode tocar nela. Ngapain bawa-bawa agama? Esses dias teve um vídeo do Habib Nurmagomedov. Ele cumprimentou todo mundo na roda, menos a mulher. E chamaram ele de machista. Os caras, não, é a cultura dele. Você
não pode tocar numa mulher que você não é casado com ela. Ya memang gitu. Então ele, por respeito à religião e à cultura, ele só cumprimentou os homens. Oke, pada hari ini kita menjalankan Pengetahuannya tugas nol dari mereka orang tuh. Brazil, Ropaldo mengirimi saya message dari Instagram untuk mengirimi Juliana Mares membawakan bunga di Marins, mana bukan Mares. tempat Juliana terjatuh. Dia menyuruh saya untuk menaruhkan bunga. Ya tuh. Turam banget tuh Saya tebing harap gitu. kamu Juliana akan tenang di alam sana. Ada orang naruh bunga aja ngeri banget tuh. Curam banget loh. Acabamos de acompanhar o caso da Juliana brasileira que ficou perdida num vulcão, caída, e ninguém fez nada e ela perdeu a vida. E muita gente está falando, eles poderiam ter levado algum suprimento para ela através do drone que filmou. Eu tenho um drone muito parecido com o drone que foi utilizado lá, porque é um drone de escalada, é um drone de você fazer trilha, é um drone leve, um drone pequeno, é desses que tinham lá. Kemarin tuh drone sama-sama pendaki. Indonésia é super pobre. Tuh dibilang lagi kita negara miskin lagi tuh kan. Wah. 200 ml de água nessa garrafa, 200 ml só, e vamos tentar decolar. Será que decola? Se decolar, a gente tenta coisas mais pesadas. Então, como primeiro teste, eu vou colocar o drone na minha mão, para ficar mais fácil de decolar. Ya drone kemarin untuk ngintai apa itu? Untuk melihat pertama kali tuh drone kayak ginian tuh. Itu kan drone-nya pendaki. Olha o 200 ml de água, não sai do lugar. Eu vou diminuir pela metade, 100 ml, peraí. Tetap nggak kuat. Oh, dia dikurangi airnya jadi kuat. Jadi kuat dikurangi airnya. Olha 100 ml, ó. Tô pondo o máximo de força, potência máxima atingida, ó. Potência máxima atingida, girando muito rápido. 100 ml de água, que não é nada. Pera aí que eu vou falar com vocês. Isso foi apenas um teste. Uji Óbvio, coba. se tivesse um drone agrícola lá, ele conseguiria levar, mas o drone agrícola não chegaria lá em cima. Você teria que carregar ele nas costas por 2 dias de caminhada, gente. Então não é uma coisa tão simples de resolver. E o que ela mais precisava, provavelmente, era de alguma coisa que a cobrisse. Algum tipo de jaqueta, né? Impermeável, um corta-vento. E isso pesa muito mais do que 100 ml de água. Não daria para usar o drone, aquele drone. Dia menjelaskan tem ya, drones menjelaskan que ya. conseguem, gente. Lá na Ucrânia tem um monte. Mas lá na Indonésia não tinha esse tipo de drone. Talvez deveria ter, mas infelizmente a Indonésia é um país pobre, Miskin não tem lagi. estrutura, eles não têm nem Kita disebut equipe de miskin resgate lagi oficial tuh. do país. É triste. Nggak malu pejabat-pejabat tuh. Kayaknya kata gue ini netizen Brazil mesti dikasih paham ini sama netizen Indo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian tahu kan berita akhir-akhir ini kalau kasusnya Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, itu berbuntutnya panjang, Wak. Sampai Indonesia itu diancam mau dilaporin sama Brazil, bukan dilaporin, tapi Indonesia diancam mau dibawa ke ranah hukum internasional. Dituntut. Gue ini kenapa jadi panjang begini, ha? Orang itu kecelakaan, Juliananya yang jatuh waktu lagi istirahat, itu lagi istirahat jatuh gitu ya kan? Bukan gara-gara dibun-bun. Kenapa ini kasus jadi panjang ini? Hobi untuk kepentingan kesenangan diri sendiri. Jatuh kecelakaan dibuat sendiri. Giliran kenapa-kenapa masih ngerepotin orang lain, nyalain negara gua pula. Yang datang sendiri ke Indonesia dia, yang mau ke Rinjani dia, yang mau ke Lombok dia, yang jatuh dia. Hah? Yang tanggung jawab negara. Lu gimana konsep? Kata gue ini gak salah Brazil mau gugat, mau ancam Indonesia, ini kagak salah ini. Ini buat Bang Agam nih ya, ini saran dari saya aja nih, mumpung duitnya masih di Brazil gitu ya kan. Kan katanya Bang Agam dapat donasi 1,2 M, 1,3 M lah, berapa lah itu. Belum ya sampai kan? juga. Kata saya mah jangan diambil. Kalau misalkan udah diambil atau duitnya udah dikirim, balikin aja. Harga Udah diri tinggal lah. dipotong aja sama pajak. Harga Yang diri penting lah. kata saya mah kalau bisa jangan diambil udah daripada diungkit jadi panjang. Indonesia kan kagak ngundang Juliana, Pak. Nih buat Brazil ya, nih gue cuma mau ngasih tahu nih, Juliana datang sendiri ke sini, datang sendiri, kemarin nih datang sendiri, dia sendiri, kagak ada surat undangan, kagak ada konferensi pers, kagak ada AP, kagak ada invitation, gak ada, dia sendiri yang datang Brazil. Kenapa negara gue yang lu gugat, kenapa negara gue yang lu ancam, apa sih? Ini mau ada konspirasi apa lagi? Ini mau ada drama politik antar negara apa lagi? Atau mau ada drama keluarga asuransi apa lagi gitu ya kan? Biasanya kan kalau ada kasus-kasus begini kan semuanya pada ngeklaim asuransi biasanya. Ini ada apa
gerangan begindang bagaimana. Indonesia nggak nyuruh tuh Juliana daki, nggak nyuruh, apalagi langsung rinjani, nggak nyuruh juga buat pakai tour guide atau tour leader yang patungan, kan ada yang private trip. Juliananya milihnya yang open trip. Gimana caranya tour guide-nya bisa fokus ke satu orang, fokus ke Juliana? Nggak bisa, itu patungan. Open trip sayang. Wes ditulungi sek keakean gaya iki lho. Wes ditulungi sek keakean cocote iki lho piye. Nek kayak ngene ceritane yo. Kemarin harusnya lu sendiri yang ngambil anak lu. Keluar Jawanya kan? Ngambil anak lu ke Indonesia, ke Lombok, ke Rinjani. Kalau perlu lu yang merosot ke dalam, bukan tim SAR kita. Ini lu pada juga ya netizen Brazil yang pada ngetek-ngetekin presiden gue, yang pada ngetekin Pak Prabowo gitu ya, yang pada komen-komen, yang pada ngehujat presiden Indonesia, yang ngehujat presiden Prabowo. Asal lu tahu aja ya, yang boleh ngehujat Pak Prabowo itu cuma rakyatnya sendiri, rakyat orang lain, negara orang lain kagak boleh. Kagak Satu boleh. sisi gue tahu namanya keluarga Juliana lagi berduka, masih shock gitu ya, masih kaget gitu atas kehilangan Juliana gitu. Gue tahu, tapi kagetnya sebegininya gitu, kayak dia yang jatuh, kenapa jadi ada dugaan pembumbunan? Siapa yang mau bunbun anak lu? Kita semua kagak ada yang kenal sama anak lu di mari, kagak ada. Artis Indonesia bukan, kenal bukan, artis Brazil bukan, pejabat bukan, AP bukan, ngapain? Udah kayak berasa penting aja lu di Indonesia, lu heran apa begituan kayak ada yang mau ngebunbun. Dia yang datang sendiri, dia yang jatuh sendiri, dia yang repotin negara gini. Dari yang gue respect sama nih berita, sampai gue nyesel ngikutin beritanya Juliana. Kata gue juga Brazil kagak ada tahu dirinya banget gitu, kagak tahu makasih banget gitu. Masih bagus tuh jenazah masih dipulangin, masih kagak ketahan di bea cukai dan nggak disuruh bayar pajak gitu. Bersyukur dikit ngapa jadi negara, bersyukur dikit jadi keluarga, jadi pemerintahan. Dari kemarin tim sar negara gue dihujat-hujat, dibilang kerjanya lama, inilah itulah. Gue orang yang bakal berdiri di depan ngebelain tim SAR. Lu cek viti-viti gue, viti pertama dan kedua gue ngebelain tim SAR. Netizen Indo aja pada ngebelain Juliana, kagak ada tuh yang mau ngebelain tim SAR, semuanya rata-rata nyalain tim Iya. SAR. Dari kemarin Heran viti sama pertama, netizen viti kita kedua itu gua yang udah ngomong Juliana plonga itu juga plongo. salah, tanpa mengurangi rasa hormat gue dan tanpa gue mau menyalahkan Juliana. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau Juliananya itu juga pemula dan Juliananya pun juga salah, tidak safety, tidak aman. Keamanan untuk dirinya sendiri aja tidak ada. Sekarang negara gue dibeginiin, udah bukan tim SAR lagi nih, tapi negara gue diancam, negara gue mau digugat sama negara lain. Coba menurut lu ininya kemana? Kata gue kagak tau diri banget itu, yang bener-bener aja ngapa dah? Tolong dong Pak Prabowo, tindakan tegas dong. Ini kita rakyat udah ngebelain Bapak nih, kita udah ngebela negara ini. Tinggal Bapak nih sebagai presiden pemilik negara ini, sebagai pemimpin pertama negara ini, Bapak yang bertindak Pak. Ini kita rakyat nggak terima ini. Udah Bapak dijelek-jelekin, Bapak ditek-tekin, negara kita digugat, diancem, diapain segala macem Pak. Yang bener-bener aja Jadi gue heran teman-teman sama netizen Brazil. Ternyata ininya itu nggak main begitu ya. Literasinya kurang, pengetahuannya kurang. Belum ke Rinjani, belum datang ke Rinjani, nggak tahu apa-apa tentang Rinjani. Komen liar di media sosial. Udah berapa kali tuh ya Indonesia dibilang negara miskin. Entah kenapa ya, gue kalau misal Indonesia dikatain miskin, ya memang miskin sih. Sakit hati gue. Tapi ada kejomplangan di sana gitu loh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau dibilang kita negara kaya benar, dikarang miskin ya benar, karena banyak orang miskin. Nggak merata. Yang kaya makin kaya. Itu jelas. Sampai ada yang bilang tadi katanya itu Indonesia nggak punya drone itu yang petani. Parah banget, pejabat-pejabat harus dengar, DPR harus dengar nih. Kalian nggak malu Indonesia dibilang terus negara miskin. Apakah uang itu akan masuk ke kantong-kantong orang-orang tertentu doang di Indonesia itu? Sebel gua kalau dibilang kayak gitu tuh. Iya kan? Udah lagi tadi merembet ke agama juga. Katanya di sana, di sini Indonesia mayoritas Muslim, yang dimana ya banyak penyiksaan yang terjadi kepada kaum minoritas, terutama Kristen. Ada yang bilang juga tadi, ini negara berbahaya, tapi benderanya India. Aduh, kacau banget. Lawan lah. Males gua sama. Kenapa sih Indonesia itu diskeptisin gitu loh sama negara lain itu? Diskeptisin. Negara miskin lah, negara bodoh ya, IQ rendah lah. Yang bisa ngelawan itu kita sendiri, men, bro. Kita sendiri yang bisa mengklarifikasi, bukan nambah-nambahin, malah menjelekkan negara sendiri. Gue sampai nggak habis pikir ada netizen kayak gitu tuh. Nggak habis pikir kenapa ada netizen kayak gitu. Parah banget. Kalian nggak cinta negara kita, bro.